हाय फ्रेंड्स, सर्वेषां स्वागतम। टुडे अ सुभाषिता। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा always, व्यवहारे in behavior, स्यात् to be, औदार्यं generosity, सत्यता truth, तथा like that, ऋजुता simplicity, मृदुता softness, च अपि and also, कौटिल्यं wickedness, न not, kadachana at any time. In behavior, always we should have generosity, truth, simplicity and softness, and we should not have wickedness at any time. ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಾರತೆ, ಸತ್ಯತೆ, ನಿರಾಡಂಬರ ಹಾಗೂ ಕೋಮಲತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟಿಲತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದः.